कहलो हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। केमिति अछंदी? हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। You are fine. Yes, I am fine. So I love you, Mama. I love you, Mama. I love you too. I love you too. So सांग मैंने वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपण मैंने हमको देखि कि जानि पड़थिबे आमे माने Bye. ये where we are going Bye. outside। Bye. हाँ? Bye. तो आमे कौन बनेबा बाहर जेकी? Bye. स्नोमैन कौन बनेबा? Bye. ता सांग माने इरा आउ मु एबे जाउचु बाहर खेलिबा पाएंका काहेकि ना काली बहुत जोरे स्नो हेची आ बहुत गदाय स्नो माने हे जेची आ इरा रो आसिकी ग्लोव्स जो पहुंची गला त इरा आज फाइनली स्नोमैन बनेबो ना मामा आमे पछरे बनेया। ओके इरा इरे कह दिलु ओके Bye. बलून दियो हो बलून नबा आमे स्नोमैन को बेलून दबा। ओके आगो तोर कैप पिंधि पकेबा व्हेयर योर कैप सिफा खाली खाली फर्स्ट लेटर को हमें ता पर लेटर कहबू। हो सांग माने हमें जाउछु बाहर स्नोमैन बनौछु केमती कोन बनौछु आपन को आसिक देखौछि। ओके बाय बाय कह दिलु एपडे 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 कैमरा को बाय से बाय से बाय बाय हमें आसुचु आसुचु सांग माने देखंतु हमर केमती पहाड़ पूरा गदा हेछि। इरा इरा कौन कर कौन है केमितिया स्नो पूरा पहाड़ हेकी गदा है। एठी गोटे गोटे वाकिंग गोटे ये थिला बोलिका ट्रेड थिला बोलिका आपन जाना पड़ुची। तो आ इस इरा इरा आमे घर पछ पड़ जे खेलिया चलो। केमिति केते बड़ बड़ बरफ हेची देखंतु। Ira, what is this? Ice. चलो तो कहीं से आइस संगे लगी तो चलो चलो आमे 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 स्नो करे देखो तो गच्छ गुड़ा सब पोती जाइछि स्नो रे। Ira, you want to play in the snow? Oh wow. आडिया आडिया एठी एठी टिके बरफ हे जाइछि साडे साडे पूरा गुंडू गुंडू स्नो अच्छे एठी। हाँ एठी प्ले प्ले कर पोती हे जब मामा। यस प्ले 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 प्ले। वाओ एठी देखंत आम छातर केमती ओहळिछि तांको छात तो पूरा मिसी जाइछि। से एठी स्नोमैन बना सांग माने ए जगह को देखि चिन्हि पारछंती एठी गोटे मोर गार्डन थिला। ए मां सत्तरे देखन केंदे पूरा पोती हे जाउची पूरा मोर आंठू बुड़ी जब एतिक स्नो। इरा इरा तू सेठू हॉल ना नले पूरा पोती हे जबू तू पूरा पोती हे जबू। तू करो यू थ्रो थ्रो टिचकी इरा इट इज स्नोमैन बने।
देखो सांग मैंने गोटे पिला जाई कोठी मारलानी इरा पोती हो जाओ साड़ी की जानी आहरी आ कम बैक ताको भारी खुशी लगुच ना जानी साड़े आ आ आ आसे जा से पोती है भीतर फेरी पड़ुन कम 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 आउट डिक्ची कर दे स्नो फोपाड़ी की डिक्ची की उठी पारुनी आहा मदन स्नो यू लाइक स्नो यस जोरदार आगे यस टा मार दबो लाइक करू न करू के यस टा मार दबो पहिला oh my god एमती आसी स्नोर खेलिबो एमती आसी स्नोर खेलिबो बाहर पारो या भीतर एमती पोती सेती थावीरा चल घर को जीवा चल देखो बरफ पहाड़ ये गदा है ए मां सत्तरे मां ये एते ऊंचारे बरफ केमती होची क्लीन कर हिरा हेति के हेराणी पड़े पंडा बाबू आउ पंडा बाबू का बच्चा बेबी पांडा चली कोठी के आस्ते आदि एटा मारे नुआ खोलछि अमेज़न फ्रेश हां अमेज़न तार निजर ग्रोसरी दुकान आरंभ करछि एटा कामरिया रे फास्ट गोटे टिका गलतला एटा सेकंड जा हो एठी आगुरु बेबी जे रास्ता थिला ना हां इरा जन्म होला बले हम एठी के आसु सब शॉपिंग करिया को अरे 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 सीरियसली देखो केते बड़ इटा जगह या भितर सब परिया पत्र सब मिल चंबर्ग लिखा वेलकम टू फ्रेश चंबर्ग एक कर हेरे को इनकम इरा को ता कार्ड दरकार ओके ओके यू कैन टेक धर चलो निया So how do you put it? Like it will automatically take it, or how does it? So like it's just the barcode. Oh, okay. So if this turns orange, like the sensor was blocked with item didn't scan, so we ask that you pick it up and then put it back down. And then or you just wave the barcode at it, and then if you're looking to buy produce, you'll just add the PLU right here, and then. So Pravina Math चाहिए Amazon fresh store को तो ये अलग टाइप रो स्टोर माने इटा गोटे स्मार्ट कार्ड आधे आप जिनस देखु जो आम आसलु ये ऑटोमेटिकली अमेजन आम कार्ड को स्कान करदेलु तो आम कार्ड को लेकिन रखी से आधे तो आम जहाँ भी किणबू से ऑटोमेटिकली से कार्ड को चार्ज हम है अमेजन आप से स्कान कर दी बारकोड तो अमेजन आप जो कार्ड अच्छी से कार्ड टाक ऑटोमेटिकली चार्ज हम तापर ये कार्ड एमती जिनस ये आप जहाँ भी मानक जिनस किणिले तो रखिले से ऑटोमेटिकली तार वेट कैलकुलेट करके तार बारकोड कैलकुलेट करी तार प्राइस केते से ऑटोमेटिकली एठी अप्लाई कर दो हां की है तो एटा स्मार्ट जिनस रे दे आ स्मार्ट कार्ड ना हां एटा स्मार्ट कार्ड सब जिनस कर दो एका किछि करिया दरकार नै हां अच्छा तो देखियो आसा हमें स्टोर देखियो आदि कोन कोन अछि आसा धीरे धीरे
ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ଆମାଜନ୍ର ଆମାଜନ୍ର ବୁକ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ନା ଅଛି କେତେଟା ବେକିଂ ଫେକିଂ ବୁକ୍ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇପଟା ହେଉଛି ବେକରୀ ତ ବେକିଂ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରଟା କରିଛି ନା। କଣ୍ଡା ବାବୁ କଣ୍ଡା ପଟେ ଗୁପଚୁପ ମିଳିବ ଏଠି କେକ୍ସ ବି ଅଛି ସବୁ କେକ୍ ବି ଅଛି ନା। ହଁ ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ସବୁ ବେକରୀ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ଏଠି କେକ୍ସ ଫେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏପଟେ ସବୁ କପ୍ କେକ୍ ସବୁ ଅଛି ଏପଟେ ବ୍ରେଡ୍ ଫ୍ରେଡ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ପାର୍ଟି ପିଜ୍ଜା ବି ଏଠି ଅଛି ବା ଭେରି ନାଇସ୍। ଏପଟେ ବି ସବୁ ଫ୍ରାଏଡ୍ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ସବୁ ଅଛି फ्राइड चिकन सब अच्छी सब वेरी नाइस रोटी शेयर चिकन देखते बेटा रोटी शेयर चिकन फ्रेश किचन तो ये देखते सब करके दौरान ये सलाड्स वगैरह सब अच्छी जिनस गुड़ाक बहुत इंटरेस्टिंग लगे कार्ड टाइम जो आम फास्ट जिन स्कान करूँ देखा चाहते केमती कम करते इंटरेस्ट ये सलाद गुड़ा सब अच्छे रखते बढ़िया वेराइटी भी अच्छी ब्रोकली चीज फिश तले चिकेन मीटबॉल सब अच्छे सब अच्छी चीज मायोनीज हनी मस्टर्ड सब सॉस जिते प्रकार सब प्रकार सॉस ये केचप स्पाइसेस की होल स्पाइसेस गुड़ा सब अच्छी आम ये वापर चलला मुझे भल कि देखो केमी कम कर देखो यहाँ किसी ना आगे को नेला नेलानी उठा इज लिखला यू डिडंट कैच दैट कहला एक आउ थरे कर हां सेकंड कौन होला जगह चॉकलेट पापा को तेज ऑटोमेटिकली हेला हम किछि करिने हम नहीं खाली तक नहीं छोइले भितरे सब मीट सेक्शन चिकन चिकन नवाता ना चल कुकली चिकन आम घर चिकन अच्छे चिकन नबन कुकली चिकन तो अच्छे भल थी अमेजन फ्रेश जेहतु एक्सपेक्ट भल कर देखते फ्रेश से काटिक मीट एंड सी फूड फिश अच्छी सैल्मन अलग फिश तापर एपट सेक्शन पड़ाला ग्रोसरी सेक्शन एक्जोटिक वेजिटेबल वेजिटेबल भी अच्छी देखा कौन मिली चलो पिकल है ना हाँ एपटे सलाड गुड़ा सब अच्छी किसी प्रकार सलाड
ଏପଟେ ସବୁ ମସରୁମ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲେକ୍ସା ମାନେ ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ ଯାହା ବି କେଉଁଠି ମାନେ ଜିନିଷ ଖୋଜିବାର ଅଛି ମାନେ ମିଳୁନି ଆପଣ ଏଇଠି ଆସିକି ଆଲେକ୍ସାକୁ ପଚାରିଦେବେ ସେଟା ହେଇଯିବ। ଆଲେକ୍ସା, where can I find potatoes? You can find potatoes at Curtis table, next to aisle 1. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆଇଲ୍ 1, 2, 3ରେ ପଟେଟୋଜ୍ ଅଛି ବୋଲି। ସୁପର କୁଲ୍। ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଇଟା ଲିଟିଲ୍ ସାଫର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲାଣି। ସେ ଖୋଜୁଛି ମାନେ କ'ଣଟା ମୁଁ ପକେଇବି ତା ଦେହରେ ସେଇ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେକି ପାରିବୁନି ଛାଡ଼ି ଚାଲି। Ira, what are you shopping today? Ira? I mean, supper in progress. It is strawberry? Ira, you want strawberry? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇରା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସପର ଚାଲିଛି ସପିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ କ'ଣ ସେ ସେଇଟାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବ ଉଠେଇ ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛି ନେଇକି ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା ପାରୁଛି ରଖିଦେଇଛି ଏଥିରେ। ଆସିଗଲା। चल चल मेन लोकटा ये सपिंग कर खाली एमती खाली मेन लोक सपिंग ये कर देख देखला पाइला चलला पकड़ दिया चिप्स। अच्छा सेटिक चिप्स नहीं था बस बस नो नो तो चिप्स नवाज न जतिक दुनिया चिप्स अच्छी सब तार दरकार नो नो ओके बुझीगला से ଯିବା ଯୋଉଠି ଯାହା ଦେଖୁଛି ଇରା ଇରା look at papa no no इरा इरा कौन सेटा सेटा कौन कौन खोजुचु
କିଛି କୋଉଠି ଅଟକିନି ଚାଲ ମାମା କଣ କେମିତି କଲ ଏଇରା ଏଇରା ଦେଖ এই লেন রে আসছো তারপর অটোমেটিক্যালি এটা গ্রিন হয়ে গেল কাট করব আচ্ছা থ্যাংক ইউ କଣ ପଣ୍ଡା ବାବୁ କହୁଥିଲ କହିଲେ ନା ତାର ଇଏ ମିନ୍ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ଟା ବି କେତେ ସୁବିଧା ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ ଅଛି ସେ ଲେନ୍ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ହଁ ସେ କାର୍ଡ ଜାଣି ଦଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ ପାଇଁ ପଳେଇଲା ତ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯାଉଛି ହଁ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦେଇ ପଳେଇଲ ଚାଲ ଆଉ ଆଜି ଟୁଇଁ ପିଲାଟା କେତେ ସପିଂ କରିଛି ଆଜି ବହୁତ ସପିଂ କରିଛି ସେ ହଁ ସେଇ ମେନ୍ ସପିଂ କରିଛି ଆମେ ଖାଲି ବୁଲୁଥିଲୁ କେତେ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ କିଣି ଦେଇଛି କେତେ ଜିନିଷ ଲୋ ନା ମୋ ଧନ ଇରା ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଫନ୍ ଟୁଡେ ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ପରିବା କିଣିକି ଖୁସି ହେଇଗଲ ଆଜି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ଏ ପରିବା ତ ନୁହଁ ମାନେ ଏଇଟା ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗର ସ୍ମାର୍ଟ ପରିବା ତର ମାନେ କଣ ସପିଂ ହେଲା ଆଜି କଣ ପରିବା କିଣିକି କଣ ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ଗଲୁ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଲୁ ଆଚ୍ଛା ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିକି ଆମକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ହଁ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲା ଆମକୁ କାର୍ଡଟା ଦେଲା ହଁ କାର୍ଡ ଦେଇକି ବୁଝେଇଦେଲା ଏଇଟା କେମିତି କାର୍ଡଟାକୁ ୟୁଜ କରିବ ହଁ ତାପରେ ତା ଗଲୁ ଆମେ ଆଉ ପରିବା କିଣିକି ରଖୁଛ ଅଟୋମେଟିକ ବିଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଆଣିକିରି ଆମେ ଆଇଲରୁ ଆଣିକିରି ଥାକରୁ ଆଣିକିରି ଯେତେ କାର୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବିଲ୍ ହେଇକିରି ମୋ କାର୍ଡ ଲଗି ସାରିଲାଣି ମାନେ କାର୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ କାର୍ଡ ଭିତରେ ହଁ କାର୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ସ୍କାନ କରିଦଉଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ନେଇକିରି ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛି ନା ରଖିଦଉଛି ସପିଂ କାର୍ଟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ନା ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କୁ କାର୍ଡ ଟାକୁ ନେଇକିରି ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଲାନ୍ତି କାର୍ଡ ଟାକୁ ନେଇକି ଯିବ ଗୋଟେ ଲେନ ରେ ପଳେଇବ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟୋଟାଲ କରି ତମ କାର୍ଡ କୁ ଚାର୍ଜ କରିଦବ ମାନେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କାର୍ଡ ଟା ଥୋଇବ ତ ମାନେ କାର୍ଡ ରୁ ପଇସା କଟିଯିବ ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ କାର୍ଡ ରେ ମାନେ ଆମାଜନ ମୋବାଇଲ ଆପ ଖୋଲିକିରି ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଇଏ ଅଛି କଣ ଗୋଟେ ବାରକୋଡ ଟା ଅଛି ସେ ବାରକୋଡ ଟା ସେ କାର୍ଡ ରେ ହିଁ ସ୍କାନ କରିବ କାର୍ଡ ରେ ସ୍କାନ କରିଦେଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାର୍ଡ ରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆମର ରେକର୍ଡ ଆମର ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କିଣିଲି ତାପରେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଟା ବାପସ ରଖିଦେବି ସେଟା ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କାର୍ଡ ରୁ ଗଲାବେଳେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ନା ହଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ବୋଧେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆମେ ଏଟା ଟ୍ରାଏ କରିନେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏମିତି ସପିଂ କାର୍ଟ ରେ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ମାନେ 0% ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଆମେ କଣ ଯୋଉଠି ଦେଖୁ କଣ କରୁ ଆମେ ଯାଉ ଆଇଲ ରୁ କାର୍ଡ ଆଣୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଆଉଟ ଥିବ ଯୋଉଟା କାର୍ଡ ରୁ ଗୋଟାଟା ବାହାର କରିବ ନହେଲେ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ ବି ନିଜେ ଯୋଉ ଯିବ ନିଜେ ମାନେ ଯୋଉ ନିଜେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବ ତାକୁ ସ୍କାନ କରିକି ଇଏ କରିବ ଆଧରେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ରଖିବ ତାକୁ କାର୍ଡ ଭିତରେ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତମର ଇଏ ବିଲ୍ ହେଇଯିବ ଫାଇନାଲି ତାକୁ ସେ ମିଶେଇ ଦବ ମାନେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ବଢିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନା ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାନେ କଣ ହେଲାଣି ଆମାଜନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭଲ ହଁ ସେଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମାଜନ ହିଁ ଖାଲି କରିଛି ନା ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଇରା କେମିତି ସପିଂ କଲା ଇରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସପିଂ କରିଛି ଟୁଇଁ କାର୍ଡ ନେଇକି ତାହେଲେ ଯାହା କିଣୁ ଚକଲେଟ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲା ତାକୁ ଧରିକି ପକେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କିଣିକି ଆଣିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସାନିଟାଇଜ କରିବି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ କେମିତି କଣ ନା ହୋପଫୁଲି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଏମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଯାଉ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ସବୁ ସାନିଟାଇଜ କରେ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କ ଗିଟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ ବୋଲିକା ସୋ ଠିକ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତାଙ୍କର ଗିଟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବା ମୁଁ ଯାଏ ସବୁ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ଡିନର ବି ବନେଇବାର ଅଛି ପୁଣି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଟେଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ହେଲ୍ଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।